लोकल लैंग्वेज में इसको क्रिया पेड़ बोलते हैं, क्रिया फल बोलते हैं। इसका फ्लावर लीफ जो है गणपति पूजा में আমি এতিয়া নেচাৰেল ব্ৰিজলৈকে গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ গাইডে তেওঁ বুজাই গৈ আছে যে ইয়াতে কি কি কেনেকুৱা হয় আৰু এই পাথৰবোৰক বুজাই আছে। নেচাৰেল ব্ৰিজত গৈ আছে। নীল আইলেণ্ডৰ নেচাৰেল ব্ৰিজ, খুব হাৱা আহিছে। ৱাও, আৰু পানীৰ মাজত যাব লাগে চাব লাগিলে। এয়া হৈছে নেচাৰেল ব্ৰিজ নীল আইলেণ্ডৰ। মই ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব পৰা নাই কাৰণ খুব বৰষুণ হয় ইয়াতে, পানীৰ ৱাটাৰৰ মাজত আহিব লাগে। কৰেলৰ পৰা হৈছে। এয়া লাইভ कॉरल, यह होइसे लाइव कॉरल जिंदा। एक कोरल को हम लोग एनिमल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, वो एनिमल है। प्लांट जैसा ही काम क्रैब है, क्रैब स्पाइडर क्रैब। सारा क्रैब जो है अलगी खाते हैं। और ये देखिए लुक लाइक हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे हैं ना, इसलिए इसको हनीकॉम्ब कोरल बोलते हैं। साइड में देखिए और एक कोरल है जैकफ्रूट कोरल। कोरल क्या होता है? कोरल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है ना, दो तरह का एनिमल रहते हैं, एक ड्यूरेंटोल और एक पॉलिश। वो दोनों एनिमल जो है ना सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। আমি গৈ আছোঁ আৰু এনেকুৱা কিছুমান পাথৰ আছে, কৰেল আছে, সেই কৰেলবোৰ চাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ভিউ হয়। এয়া আমি পানীৰ মাজত পাথৰৰ ওপৰেৰে গৈ আছোঁ। এয়া আমি নেচাৰেল ব্ৰিজৰ ওচৰত যিবোৰ পাথৰ আছে তাৰ কাষেৰে আহি আমি বিউটিফুল চাইছোঁ। हाथ पकड़ के दो जन करके हाथ पकड़ के सामने चलिए, हम वीडियो बना रहे हैं। चलते हुए লাইভ কৰেল হ'ল হিউমেনৰ ব্ৰেইন টাইপ দেখাত। এইটো হৈছে লাইভ কালাৰ। এই গোটেইবোৰ হ'ল মাছ, ফিছ হয়, ভৰিতে আহি যায় মাছবোৰ। হা গ্ৰীণ গ্ৰীণ ফিছ। ৱাও, আপোনালোক আহিবচোন এবাৰ চাব, খুব ধুনীয়া হয় দেই। এয়া হৈছে অক্টোপাছ। মই দেখা নাছিলোঁ, মিউজিয়ামত চাইছিলোঁ। আজি লাইভ দেখিছে, আজি আমি লাইভ দেখিছোঁ। এইটো দেখিছেনে অক্টোপাছৰ হিলি আছে, এইটো হিলি আছে। এয়া অক্টোপাছ।